Jangan panik dulu kalau S1 kamu bunyinya kayak gini. Apabila kita mau melakukan air clone, pastikan channelnya itu sudah terisi ya. 3, 4. Nah, jika bunyinya seperti ini, artinya channelnya belum terisi. Jadi kita harus add channel dulu sebelum melakukan cloning. Add channelnya bisa disetting di HP loh. Yes, bener banget. Via aplikasi Hytera Radio. Nggak perlu pakai kabel program lagi. Connected. Disconnected. 주체가 나가는 말은 여기 어렵고